भारतवर्ष के सुदूर जंगलों एवं पहाड़ों में रह रहा 11 करोड़ का वनवासी समाज भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास से अछूता है। भूख, बीमारी, बेरोजगारी, अंधविश्वास एवं कुरीतियों ने उसका जीवन नारकीय बना दिया है। जिस समाज के गर्भ से विश्व की श्रेष्ठतम संस्कृति ने जन्म लिया, जिस समाज पर ही हमारे देश की कृषि एवं उद्योग की उन्नति निर्भर करती हो, ऐसे समाज की न जाने कितने वर्षों से चिंता न तो सरकार ने की और न ही समाज ने। ऐसी विषम परिस्थितियों में वनवासी कल्याण आश्रम ने शिक्षा का दीप जलाया है, जिसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित मल्हारपुर छात्रावास। छात्रों की दिनचर्या का प्रारंभ होता है सूर्योदय से पूर्व। वे एकात्मता स्तोत्र का पाठ करते हैं, जिसके माध्यम से वे अपनी प्रिय मातृभूमि और उस पर जन्मे महापुरुषों को प्रणाम अर्पित करते हैं। उसके बाद कुछ योगासन व्यायाम होता है। खेल कूद व्यायाम के साथ साथ छात्रावास की व्यवस्था में दिए गए दायित्व भी पूर्ण करते हैं। व्यवस्थित रूप से भोजन, विद्यालय की पढ़ाई आदि सब उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। अभी हम जहाँ बैठे हुए हैं, ये मल्हारपुर का कल्याणाश्रम का लड़कों का छात्रावास है। बहुत सुंदर परिवेश, प्राकृतिक सौंदर्य चारों तरफ आपको नज़र आ रहा है। इस जगह को दान किया था इन भाई साहब ने 1984 में। 84 সালে এইখানে এই বিল্ডিং করে এইখানে একটা কল্যাণাশ্রম মানে স্থায়ী বসবাস। এখন যে এত বছর থেকে এখানে কল্যাণাশ্রমের কাজ চলছে, আপনার মনে কীরকম ভাবনা আসছে যে কাজটা ভালো হচ্ছে? আপনি খুশি? ভালো হয়েছে। আপনি জানেন এখানে এখন কত ছাত্র আছে? 42-44 জন। আমাদেরকে কত এরিয়া থেকে আসছে এরা? আমাদেরকে ইন্টারভিউ করা হয়, সারাউন্ডেড বাই চারিদিকে আছে। আপনার বোলপুর শুদ্ধ বোলপুর আছে, তারপর আপনার সাঁইথিয়া আছে, তারপরে মানে আশেপাশের অঞ্চলে কপালেশ্বর আছে, আছে। ঠিক আছে। যে বাচ্চারা এখান থেকে পড়াশেখা করে যাচ্ছে, ওরা তারপরে সমাজের কিছু সেবা করছে না কি করছে আপনার কিছু? এর বহু পুরনো আছে যারা আজকে স্কুল মাস্টার হয়েছে, প্রাইমারি স্কুলে মাস্টার হয়েছে বা এই হয়েছে, এই যে এই গেল এর বাড়ি এইখানে। তো কথাটা হলো এও এখান থেকে ছাত্র মানুষ হয়েছে, এও লেখাপড়া শিখে এখান থেকে মানুষ হয়েছে। তো আপনার ফ্যামিলি, আপনার পরিবার যে এই জায়গাটা কল্যাণাশ্রমকে দিয়েছে, আপনারা সব এটা দেখে খুব খুশি? হ্যাঁ, আমরা খুশি। ऐसा दान करने की जो एक मन की भाव है, ये सब में नहीं रहता है कि इतनी बड़ी जगह जो है हमने दान दे दी और कहीं पर भी अपना नाम अंकित नहीं किया। इसके लिए हम भाई साहब को साधुवाद देते हैं, इनके परिवार को साधुवाद देते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। বাকি সমাজ, অন্যান্য সমাজ আরও যারা আছে তারা যে এগিয়ে যাচ্ছে, আমাদের সমাজটা এখনও সেরকমভাবে এগোতে পারেনি। এই ভাবনাটা যখন আমার মনের মধ্যে ঢুকে গেল, ছাত্র অবস্থাতেই পূর্ণকালীন কার্যকর্তাদের কথা শুনেই আমি তখন মনে মনে তৈরি করলাম যে না, আমিও পরবর্তীকালে এই কাজে যুক্ত থাকব। কেননা যারা আমাদের সমাজের লোকরা নয়, তারা যদি আমাদের সমাজকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য এত করুণ চেষ্টা করে, আপ্রাণ তারা জীবনের মতন ঢেলে দেয় তারা ঘর বাড়ি ছেড়ে, তাহলে আমরা কেন পারবো না? छात्रावास की हर दीवार कोई संदेश या संस्कार देती हुई दिखाई देती है। নমস্কার বলে কথা বলে, ওটাই আশ্রমের নিয়ম। কিন্তু সেই দেখে পাশের গ্রামের ছেলেগুলো বলে কি করে চান্স পেলাম, মানে ভালো সংস্কার ছেলেগুলোর মধ্যে আসছে এখানে থেকে। আচ্ছা, আপনাদের গ্রাম মানে এখান থেকে কত দূর? দেখেন ওনার গ্রাম হচ্ছে 12 কিলোমিটার দূর গ্রাম আছে, তো বাড়িতেও তো রাখতে পারে। গ্রামে আপনাদের কি প্রবলেম আছে? আমাদের সবথেকে সমস্যা হচ্ছে পরিবেশটা একদম দুর্বলতা, মানে শিক্ষিত নেই একবারই। মানে একটা ছেলে যদি স্কুল যায় 14টা ছেলে খেলবে,
তাহলে ওই ছেলেটা তো ওই স্কুল যেতে চাইবে না। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे। संध्या समय भगवान के सम्मुख बैठकर भजन आरती करते हैं। अब चलते हैं सुंदरवन के गोसाबा द्वीप में प्रीतिलता छात्रावास। दक्षिण 24 परगना के सुंदरवन क्षेत्र की परिस्थितियां अत्यंत चुनौतीपूर्ण हैं। दुर्गम रास्ता, अभाव, इन सब के चक्रव्यूह में भोला वनवासी पीसा जा रहा है। असुरक्षित, आतंकित क्षेत्र, समस्या ही समस्या। कल्याणाश्रम ने ऐसे स्थान पर 5 वर्ष पूर्व 12 बालिकाओं से बेलतली ग्राम में प्रीतिलता छात्रावास प्रारंभ किया, जहां बालिकाओं के सांस्कृतिक, सामुदायिक, आध्यात्मिक एवं बौद्धिक विकास को निरंतर बढ़ावा मिल रहा है। আমরা চুনাখালি এসে গেছি, এখন বেলতলি যাব। এটা বাসন্তী দ্বীপ। বাসন্তী দ্বীপ থেকে চুনাখালি ঘাট, নৌকা ঘাটে আমাদের পেরোতে হবে। পার হয়ে আমরা শম্ভুনগরেতে অটো ভ্যানেতে চাপবো, ওখান থেকে আমরা বেলতলি যাব। से आए हुए सब कार्यकर्ता इन 2 फटफटियों पर बैठ के बेलतोली की तरफ जा रहे हैं। करीब 1 घंटे का सफ़र है। इस द्वीप के ऊपर में चलाचल का यही एक साधन है जिसके ऊपर में हम सब जा रहे हैं। बेलतली ग्राम के सुंदर प्राकृतिक एवं ग्रामीण परिवेश में ही 4.5 बीघा जमीन क्रय की है। छात्रावास की संस्कारक्षम दिनचर्या, परिवार भाव तथा सादगीपूर्ण व्यवस्था से प्रभावित होकर वर्तमान में 26 बालिका वहां रहते हुए शिक्षा प्राप्ति के साथ साथ संस्कार में जीवन जी रही हैं। আজকে আমার সঙ্গে কলকাতা কল্যাণ আশ্রমের কার্যকর্তারা সব এসেছেন আমাদের গ্রামবাসী কার্যকর্তার সঙ্গে বার্তালাপ করতে। এই যে গত কয়েক মাস ধরে আমাদের যে হোস্টেল নির্মাণ হচ্ছে, এই নির্মাণের সম্বন্ধে আমাদের সঙ্গে তার কি লাভ, কি বেনিফিট, এটা সব ডিসকাশন করতে এনারা এসেছেন। তা আপনারা কাইন্ডলি এর সাথে বার্তালাপ করুন। पूरे गोसाबा द्वीप में छात्रावास के प्रति आग्रह निरंतर बढ़ रहा है। তাদের যাওয়া সম্ভব হতো না। যেখান থেকে আমাদের ছেলেমেয়েরা এখানে এসেছে, মেয়েরা এসেছে এখানে, তাদের বাড়ি অনেক দূরে, পড়াশোনা খুব অসুবিধা ছিল। সেক্ষেত্রে এই ছাত্রাবাস হওয়ার ফলে অনেকটা সুবিধা হয়েছে। আমাদের এলাকায় এই সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলে মানে এমন একটা সংস্থা, অর্থাৎ বিশেষ করে মানে অনুন্নত শ্রেণীর উপজাতিদের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য এখানে যে আশ্রম গড়ে উঠেছে, এবং আমরা স্থানীয় মানুষ হিসাবে এই আশ্রম গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে আমরা সর্বতোভাবে সহযোগিতা করছি। এবং আপনারা যে এখানে এসে এরকম একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চাইছেন, এটা যে সমাজের কতখানি মানে উপকারের জায়গা এবং কতখানি সুবিধা হচ্ছে আমাদের, বিশেষ করে এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষা ব্যবস্থার, তার জন্য আমরা সত্যিই ধন্য। আপনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং আমার সর্বতোভাবে এই প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠুক এবং অনুন্নত শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা যাতে শিক্ষা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, যে ব্যবস্থা দিয়ে, সে ব্যবস্থা আমরা সর্বতোভাবে সহযোগিতা করছি। এবং আপনারা যে সহযোগিতা করছেন, এর জন্য আমরা গ্রামের পক্ষ থেকে আপনাদের অশেষ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। 69 বছর হয়ে গিয়ে এই পিছিয়ে পড়া মানে আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে 38 প্রকার জাত আছে, তাদের মধ্যে কিন্তু এখানে ওরাও, ভূমিজ আর মুন্ডা, এই কটা জাত আছে। তাদের মধ্যে এই যে ভিন্ন মানে ব্লক থেকে এখানে আমাদের এখানে ছাত্রীনিবাস করা হয়েছে। 5 বছর আমি এখানে জড়িত আছি। এই জন্য এই আদিবাসী সমাজের দুস্থ, খুব গরিব মানুষ, এরা পড়াশোনা পেটের ভাত জোগাতে পারে না, আর এরা পড়াশোনা কী করে লাভ করবে। সেই জন্য এই পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমে যারা উদ্যোগে কাজ করছেন বা আমরা জড়িত আছি, মানে কলকাতা থেকে আর এসেছেন, তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে। प्रीतिलता छात्रावास के स्थायी निवास पर वो चारों तरफ छोटे छोटे ग्रामीण वनवासी क्षेत्रों से भरा हुआ है और यहाँ शिक्षा का कोई और साधन नहीं है। इस छात्रावास को बनाने के पीछे उद्देश्य यही है कि अभी भी जैसे हमने यहाँ बच्चों से बातचीत की तो कम से कम 20 से 22 ग्रामों की बच्चियाँ यहाँ पर आकर पढ़ रही है। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है कि सुंदरवन के इलाके से ही सटा हुआ
बांग्लादेश की सीमा लगी हुई है। बहुत सारे असामाजिक तत्व है, बीच बीच में इस इलाके में घुस आते हैं। गर्ल्स ट्रैफिकिंग जो अभी बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है सुंदरवन के जंगलों में, हमारे यहाँ से वनवासी बच्चियों को उठा कर ले जाते हैं और उनका बाद में खोजने पर भी पता नहीं चलता क्या होता है क्या नहीं होता है। उनकी सुरक्षा हमारे लिए प्रमुख चिंता का विषय है। हमने सोचा कि कम से कम 100 लड़कियों को लेकर हम इस छात्रावास को चलाएं और इन लड़कियों को समाज में एक सजग प्रहरी के रूप में खड़ा कर पाएं, ताकि इससे प्रेरणा लेकर वनवासी समाज खड़ा हो और वो अपना संघर्ष स्वयं लड़ने में सक्षम हो पाए। শম্ভু দাসের বাড়িতে আমরা একটা ছাত্রীবাস শুরু করলাম। সেখানে মাত্র 12 জন ছাত্রীকে নিয়ে আমরা এই ছাত্রীবাস শুরু করেছিলাম। সেখানে 2010 সাল থেকে 2015 সাল পর্যন্ত আমরা ছাত্রীবাস চালালাম। আর ছাত্রীবাস চালানোর পরেতে এখানে আমরা জায়গা খুঁজতে শুরু করলাম, যে জায়গার উপরেতে আমরা ছাত্রীবাস তৈরি করব। খুঁজতে খুঁজতে একটা জায়গার আমরা সন্ধান পেলাম। সেই জায়গা প্রান্ত সমিতিতে আলোচনা করে আমরা কিনে নিলাম জায়গা, 4.5 বিঘা জায়গা। সেই জায়গার উপরেতেই এখন ছাত্রীবাসের নির্মীয়মান কাজ চলছে। আর সেই কাজটা সমাপ্ত হলে এখানে আমরা 100 জনের ব্যবস্থা করব ছাত্রীদের। इस भूखंड पर 100 बालिकाओं हेतु छात्रावास बनने की योजना है, जिसके अंतर्गत प्रार्थना कक्ष, कंप्यूटर कक्ष, भोजन कक्ष, पाकशाला, अध्ययन कक्ष, खेल का मैदान, जलाशय, शौचालय आदि सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। संगठन कौशल, साहस, सेवा, संभाषण, प्रबंधन, नेतृत्व आदि गुणों का विकास योजनाबद्ध रूप से किया जाएगा। ये 2 रूम है, एक इधर एक इधर, इधर में भी 2 रूम है, फिर बीच में स्पेस है, फिर 4 रूम इधर है। ये जो जगह देख रहे हैं आपने, ये ओपन टू स्काई रहेगा। ये पिलर के बीच में ओपन टू स्काई रहेगा कि एक रूम में कितनी लड़कियां रहेगी? 6 लड़के रहेंगे एक रूम में। 6 चौके 24 24 50 48 हो गए ना। अच्छा, हाँ 50 हो गए एक फ्लोर में, ऊपर में 50 और। इसके अंदर एक और प्रोविजन किए हैं अपने जी। कोई महानगर बंगाल प्रांत कार्यकर्ता बोलते कि नहीं बच्चे और बढ़ाएंगे 100 के बाद, तो 2 टायर बेडरूम कर देंगे, बैंक बना देगा। तो उस हिसाब से इसका स्पेस जो 11 फुट कर दिया। আমাদের একটা ভালো ছাত্রাবাস তৈরি হয়, যাতে এখানকার মেয়েরা সবাই ভালোভাবে সুরক্ষিতভাবে পড়তে পারে এবং যাতে উপকৃত হয়। कल्याण आश्रम की वर्षों की साधना से वनवासी समाज में शिक्षा के प्रति प्रचंड उत्साह एवं रुझान का निर्माण हुआ है। हमारे छात्रावास गुणवत्ता के पायदान पर निरंतर ऊपर उठते जा रहे हैं। पूरा कार्य समाज के सहयोग से ही हो रहा है। स्नेह, प्रेम, सौहार्द भाव से छात्रावास बनाना है। पास सहयोग विराट समाज का आगे बढ़ते जाना है। तन मन धन का संबल दे इन्हें मुख्य धारा में लाना है। तू मैं एक रक्त की लय में उन्नत प्रगति पाना है।